ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବି ଚଳିବ ତ? ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। या भितर पूरा फैमिली दबी जाइथिला जो फैमिली की बाहरी थिला 40 किलोमीटर दूर। थोड़े इमेजिन कर कि गोटे स्वामी स्त्री तांको हळ करूथिबा बळद सबुदिन पाई पंक तले दबिकी पळौछंती आ तापर तांको सहित जहा होउची सेटा आपण होय तो विश्वास करि पारिबे नै। एटा होची से जगह देखि दियंतु। वर्तमान ए जगह को बाड़ करा हिची भाई। ये घटना जेमिति के ना काहारी को विश्वास होबोनी। कंधमाल कोन सारा ओडिसा रे एमिति घटना केबे भी घटि नथिबो, किंतु धीरे धीरे अन्य मानक पाटरे शुणिली तापर से जगह विषय टिके अधिक जानिली तापर इंटरेस्टिंग लागला जे विषय टिके अधिक खोली कि जानिया को पड़िबो। जो एरिया रे से माटी तळु को पसी छंती आ जो एरिया रे से बाहरी छंती। सो प्लीज फुल ब्लॉग टा देखंतु, आपन को बहुत इंटरेस्टिंग लागिबो। और जहाँ भी क्वेश्चन अछि सो प्लीज कमेंट करी कि जणेबे, मु सब कमेंट रो आंसर देबी। अच्छा से घटना रा पूरा सत्य सेटा आपन को खोजी खोजी हमें बहुत बाटर आसिलु एबे सते का गोटे एमिति घटना जा उपरे मते ब्लॉग कवर करिया पाई बहुत सारा सब्सक्राइबर कमेंट करके जणाइथिले। सुनी के कहारी को मते विश्वास होबनी, किंतु आज भी बहुत लोक अछंती जो माने ए घटना को संपूर्ण भाव में सत्य बोली विश्वास करंती। आउ ए विषय को टिके अधिक रु अधिक जानिया पाई भल भाव बुझिया पाई मु आ मो सान भाई पहुंचीथिलु ओडिशा कंधमाल रो गोटे छोटो गाँ संदकूपारे। बापा नमस्कार। जहारी रायकेर आसिलु रायकेर आसिलु रायकेर हाँ एटा संदकूपा परा। एठी बहुत वर्ष तले गोटे घटना घटी थिला। गोटे बापा गोटे माँ आ तांकर नंगल आ कुकुर माटी तले दबिकी जाइथिले। सेटा कोपडे ओ बहुत वर्ष सहित बिलरू से बुढ़ी की सारंगर बाहर। हाँ 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 सेटा कोपडे सेटा ओ सहिता। अच्छा अच्छा से घटना पूरा सत्य सत्य। से माने एठी तांग घरटा कोठी एठी एठी तार वंश वंश किए पछंती साडे तळ सायका। अच्छा तांको निज परिवार लोक। हां आइ भाई से माने माटी तळे जिबाटा के देखिथिले किस ना से माने जो माटी रे दबिले भितर को जाई कि साडे बाहर सेपटे बाहरिले। किए वे देखिना किए वे em bay me ha sije ya henge sasara sing la to sasara। अच्छा अच्छा ता भितरे बुडी बाटा केमते विश्वास कलो एंगे ने सड़कता तो मंडल गड़ केते दिन पर से पड़े बाहरले के जाने। हां से मां जन को कोई भाषा रे कहउछंती जे ए घटना घटी कि बहुत वर्ष हो गलानी। जे गोटे परिवार से बिल रे दबी जाइथिले से आउ गोटे गाँ रे बाहरी थिले, बस से गोटे विषय को से माने विश्वास करी चली छंती। पुनी से आउ गोटे कथा कहउछंती जे जो परिवार रो लोकन को सहित ए घटना घटिला से परिवार रो संपूर्ण लोक वर्तमान मते ए गाँ रे रुहंती। यार माने जो लोकटा भितरे दबी की गला जा परिवार तांको लोक अछंती वंश लोक। आमे तो तांको वंश लोक आपण माने देखिले भाई होचंती तांकरी वंश लोक। जो लोक माने हस्बैंड वाइफ आ तांकर कुकुर नंगल से माने माटी भितरु पसिकी कादुआ भितरे पंखरे पसिकी से आउ गोटे गाँ रे एठू पाखा पाखी 40 किलोमीटर आउ गोटे गाँ रे से माने बाहरी थिले आउ सेठी मध्य गोटे बिल रे ही बाहरी थिले। अच्छा तापर से माने फेरिलेनी नहीं सेठा बसती। अच्छा तांको परिवार पूरा सेठी एबे भी अछंती। अच्छा अच्छा भाई सीरियसली ए घटना गुडा को अत्य रियलिस्टिक लागुनी, खास करके एबेरो जनरेशन मते किंबा जो माने देखुथिबे। बट ए गाँ रे गोटे गोटे लोक दावा करूछन जेटा संपूर्ण भाव रे सत्य घटना। से माने एई गाँ रु दबिकिरी माने गाँ रे से माने जो कादुओ पंकरे दबी गले तांको कुकुर तांको नंगल हळ नंगल जानि पारथुबे आ हस्बैंड वाइफ दी जण से माने से गाँ रे बाहरले आ से गाँ रे तांको लोक अछंती ए माने जिबा आसीबा करूछंती। से परिवार सहित तांकर संपर्क एबे मध्ये अछि। गाँ भितर जाउछि देखिबा कथा। ये जो गाँटा आपण देखुछंती एटा होछि से गाँ आउ ए गाँर प्रतिटी लोक से जिनस को 100% माने 100% से जिनस को विश्वास करूछंती जे से घटनाटा घटिछि। भाई एते लोक जदि विश्वास करूछंती किछि तो थिबो एई पारे गाँ गंडा बोली एटा से समय समालोचना हे नथिबो किंबा लोकलोचन को आसी नथिबो। यदि कौन से विषय को आम संपूर्ण भाव में हाँ कहवाई प्रमाण दे पारुनु नाई कहवाई आम पाखे किसी पॉइंट ना, बस समस्त विश्वास अच्छी तो देखिए। सेठी आमर देखाई से गाँव गोटे भाई सहित जो भाई निज काम व्यस्त थे किंतु से आमको नहीं गले से जगह को जो जगार घटी एडे बड़ घटना। आ हाँ से निजे मध्य से जगह विषय किसी विषय जानी जोटा से आमको सेयर करते। आम आसिक पहुँचलु भाई आमको नहीं आसिले से जगह को मु देखेबी से जगह जे एक्चुअली ए घटनाटा गोटे पीरियड रे
ଆଖପାଖ ତା ସହିତ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହାଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଜାଗାଟା, ଆଉ ଏ ବରଗଛ ତଳେ ସେ ଗାତଟା ଅଛି, ଯୋଉ ଗାତରେ କି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କୁକୁର, ଯୋଉ ଗାତରେ କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ କୁକୁର ଆଉ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ନଙ୍ଗଳ, ହଳ ନଙ୍ଗଳ ଆ ଭିତରେ ଦବି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏ ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲା ବି ସେ ବିଷୟ ଜାଣିଛି, ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ତା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଜାଗା, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାକୁ ବାଡ଼ କରାହେଇଛି ଆଉ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା ବି ହଉଛି। ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଲଣ୍ଡା ଜାଗା, ଖାଲି ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଏ କାଠ ବେଢ଼ା କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କାଳେ କିଏ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜାଗାକୁ ପଶିଯିବ, ଗାଈ ଗୋରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ, ଚାଷ ଜମି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ବାଡ଼ କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅନୟୁଜୁଆଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଜିନିଷ କମନ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ କିମ୍ବା ପୁରା ଦେଶରେ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ଅଛି ଯୋଉ ମୁଭିରେ ଏମିତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ବହି ବି ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯୋଉ ବହିଟା ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଆପଣ କହିପାରିବେ, କିମ୍ବା କିଛି ବି ବହୁତ ସାରା ଥିଓରିସ୍ ଅଛି ଆ ଉପରେ। ଏନିୱେ, ସେଇ ସମୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେତିକି ନଥିଲା, ଲୋକ ସେତିକି ଜାଣିନଥିଲେ, ହେଇପାରେ ଏ ବିଷୟକୁ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଜିକାଲି ନେଲେ, ଲାଇକ୍ ସୁପରଷ୍ଟିସିୟସ୍ ନେଇଗଲେ। ବଟ୍ ଘଟଣାଟା ପୁରାପୁରି ସତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଜାଗାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ କରିକି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ ସତ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏ ଘଟଣା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବି ହସ ଲାଗୁଥିଲା, ମଜାକ ଲାଗୁଥିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ କି? ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ କୌଣସି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି? କାରଣ ଏଟା ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଏ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ସହରରେ ଘଟିଥାନ୍ତା, କୋଉ ଗୋଟେ ହାଇଟେକ୍ ସିଟିରେ ହେଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଦେଶରେ କୋଉ ଦେଶରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ତାକୁ କଭର କରିଥାନ୍ତା, ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥାନ୍ତା, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତେ, ହଁ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଓରି ଟିପ୍ପଣୀ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତା। ଜଷ୍ଟ ବିକଜ କି ଏଟା ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଭିତରୁ ସେ ଦବିକି ଯାଇଥିଲା, ଏଠୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି, ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏପଟକୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜେଜେ ବାପା ମାନେ ହଁ ହଁ ବିଲରେ ହଳ କରୁଥାଏ, ସେଇ ଟାଇମରେ ହଳ ଆଉ ସିଏ ପୁରୁଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୁକୁର ଫୁକୁର ସବୁ ଏମିତି ଆଗରେ ତ ଏମିତି ପୂର୍ବ କାଳରେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ଭାତ ସାଥିରେ। ନେଇକି ନା ସାଥିରେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେମିତି ପୁଣି ଆଉ ସେମିତି ଭିତରେ ଭିତରେ କେମିତି ଷଣଙ୍ଗ ପରି ଆର କ'ଣ ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ କରିଦେଇଥିଲା ବୋଧେ। ଚାଲିକି ପଳେଇଲା ସିଆଡ଼େ ତେଜାମା କହେ ସାରଙ୍ଗ ତେଜାମାହା। ସେଟା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଂଶ। ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବନି, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ଘଟଣା ଶୁଣିଥିଲି ମୋତେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି, ତାପରେ ହିଁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ସତରେ ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାହିଁକି ନା ସେପଟେ ଖାଲି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଖାଲି ଲଣ୍ଡା ଭୂମି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଦାନି ପେନୁ ପୂଜା ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ এই জায়গায় যা বি ঘটনা ঘটলা সেটা কোণী তন্ত্রমন্ত্র নুহ, সেটা বাস কিছু লোক বিশ্বাস করতে সেটা গোটে আক্সিডেন্ট বলি, আর কিছু লোক ভাবନ୍ତି সেটা গোটে ভালো বিষয় বলি, কাহিঁকি না সে এইঠু যাইকি অলগা জায়গায় সে বঞ্চিকি অছন্তি। বহুত লোক কমেন্টরে পচারନ୍ତି এমিতি ঘটনা গুড়া তুমি কুয়াড়ু পাউছু কুয়াড়। সত কথা কইবি, এ ঘটনা বিষয়ে ফার্স্ট মতে মো মা আর মো মাই মতে কইছিলে বহুত বর্ষ তলে, বট কিছু দিন তলে গোটে সান ভাইটা রাহুল সে আসিকি এ জায়গায় ভিডিও বনাইছিলা এই জায়গার। তো তাপরে মতো টিকে ইন্টারেস্ট অধিক আসিলা যে গোটে থর যাইকি সে জায়গায় ভিডিও নিহাতি বনাইবা দরকার। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ମନରେ ବି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା କେମିତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟର ଉତ୍ତର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟର ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ସେ ଜିନିଷ ଘଟିନି କିମ୍ବା ସେ ଜିନିଷର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମେ ସେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେଇ ଗାଁ ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେଟା ଜାଣିଛ ନାଇଁ? ସେ ଗୋଟେ ଆମ ବଂଶର ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଟା ହିଁ ପଚାରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କୋଉଟା ବୋଲି। ଏଟା ଆପଣ ଏଟା ସବୁ ଏଟା ସେ ତଳ ସାହି ଆଉ 2-4ଟା ଘର ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଘଟଣା ଯେବେ ବି ଘଟିଥିଲା? ହଁ ଘଟିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା,
ହେଲେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହଁ ସବୁ? ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛି ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଇଏ ମା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ୟାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଜାଗାର ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଲୁ ଆଉ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ବାହାରିଲୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସତରେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେପଟ ଏରିଆରେ ଯାହା ବି ହେଲା କି ଯାହା ବି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସେ ବାହାରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏ ଷ୍ଟୋରିର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହିଁ ଦେଖିଲେ ସେଟା ହବନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବନି। ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ସେପଟ ଏରିଆକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଛୁ। ସୋ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ସେ ଗାଁକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗାଁ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରପର ଘରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଦେଖିବା, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଦୀପଟ ଯାକର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ କେତେ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି, ତାପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏ ଘଟଣାରେ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ଏନିୱେ, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମିଷ୍ଟରିୟସ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅନସଲ୍ଭ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି ଏଇ ଘଟଣାଟା କୌଣସି ପୌରାଣିକ ପାହାଡ଼ ତଳେ ହେଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କୌଣସି ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ସତ କହୁଛି ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଏଇ ବିଷୟକୁ ବହୁତ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କରିସାରିଥାନ୍ତେ। ନହେଲେ କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଯାଇକି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ। ଭାଇ ଏ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି। ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ବନ୍ଧଗଡ଼। ଲୋକ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗଲୁ। ସେଇ ଗାଁରେ ପଚାରିଲୁ, ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ, ତ ଠିକ୍ ଆଡ୍ରେସଟା ଆମକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଯୋଉ ଗାଁରେ ଆମକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ସେ ପ୍ରପର ଜାଗାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ଏଟା? ଡ୍ରଗପଡା। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଯଦି କେବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଡ୍ରଗପଡା ପଳେଇ ଆସ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆଗ କାଳରେ ଗୋଟେ କଥାଟା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ବାପା ମା ତାଙ୍କର କୁକୁର ନଙ୍ଗଳ ସହିତ ଏ ଗାଁରେ ବାହାରିଥିଲେ। ସେଟା କପଟେ ସେଇଟା ତାପରେ ସେଇଟା ଆମର ବଂଶରେ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ ଲୋକ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଲୁ ଏବେ। ସତେ କା ହଇ ପରା, ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ପରେ ବାହାରିଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି? ପିତଲା କରୁଛନ୍ତି ସୀତା ଚୁଣା ଏବେ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ? ବନ୍ଦ ପାଖ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମ ନିଜ ଘର ଲୋକ ସବୁ? ଆପଣ କଣ ହେବେ ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କର ବୋଲେ ପୁଅ ବୁଆରୀ ଏମିତି ଆରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଗର ଲୋକ ସେନା ବାହାରିଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ସେଟା ବାହାରିକିରି ଏଟା ତ ରାଜ କିଛି ନଥିଲା, ଏଠି ବାହାରିଲା ତ ସେଇ ଗଲା। ସେ ଯୋଉ ସେ ଗାଁରେ ପଶିଥିଲା, ସେ ଗାଁରୁ ବାହାରିଲା, ସେଇଟା କୋଉ ଜାଗା? ହେଇଠି ଏଇନେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଯିବୁ କି? ଦେଖିଯାଅ ତାପରେ ତମେ ବାହାରିଲା ତ ଦେଖି। ସେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବ୍ଲଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ଆମେ ସେପଟ ଏରିଆକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବୁଡିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ହଁ, ସେ ବଟକି ସୁଗା ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଜାଗାର ସବୁ ଭିଡିଓ ବନେଇଲୁ। ଏବେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଖୋଜିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଠିକି। ଆପଣ କଣ ସମ୍ପର୍କ ହେବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିବାର? ଆମର ସବୁ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପରିବାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନଉଥିଲି। ଏବେ ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ, ଆଉ ଆଙ୍କରି ଘର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କରି ବଂଶ ଲୋକ, ସେ ବାପା ମା ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଉ ନଙ୍ଗଳ ନା? ନଙ୍ଗଳ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଲୋକ ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଲିରେ ନାଇଁ ପୁରା ସତ କଥା। ସତ ଏଇଟା। ଏଇଟା ବହୁତ, କାରଣ ସେ ଟାଇମରେ ତ ଲୋକ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲେ ନା। ହଁ, ତ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏବେର ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ପୁରା କେତେ ମିଡିଆ ଫିଡିଆ ଲାଗିକିରି କଣ ହେଇଯାଇ ସେଇଟା। ଏବେର ଘଟଣା ହେଇଥିଲେ ପୁରା ମିଡିଆ ଫିଡିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତେ ନା କଣ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆଗର ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇକି ଥିଲା। ଖରା ବର୍ଷା ବି ଏମିତି ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଖରା ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ପାଣି ଏମିତି ଏକା ଯାଉଛି, ଏମିତି ଏକା ନିର୍ମୂଳ ଥାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ବାହାରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଏବେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିବ, ବଟ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବନ୍ଧଗଡ଼ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ସାହିର ନାଁ କଣ କହିଲେ?
ड्रग पदाक आसबे आ जगह को देखिए जो मान को विश्वास होनी निजे आस मु ऑन कैमेरा कहूची आ जिनसटा देख एटा आगे एठे गोटे गछटे थिला हाँ से गछटा कोन कोले एथि पूरा पानी उठुथिला ना पूरा नाद भलिया हाँ हाँ ई खेत को पूरा पड़ुथिला पानी अच्छा। से ये बाहर की ओहो। सुरुंगटा हाँ हाँ अच्छा एटा सुडंग गोटे थिला हां एडा बड़ गछ गोटे पाटली गछ बोलगिरी हाँ। एठे गलेले से दली रे हाँ हाँ देई देई के तार ऊपर ठसरा गोटे पकई देले बुडा माने तेणु करी एटा टिके उठुने पानी एबे नले एटा गोटे पाइप जुड़े पाइप लगल जाय सुकुछि नल सुकुने एते पानी ताहले हाँ, ना सांगे सांगे फुल होई जिवो अच्छा ये हूँ से जगह जो जगह विषय आम पूरा वीडियो रे कथा होथुलु जो गाँ आपण देखिले जोठी से पसी थिले आउ ये हूँ से जगह जोठी से बाहरी थिले आज डेट रे या लोक माने निजर रेगुलर व्यवहार करने ପାଇଁ यूज कर पानी बट से समय केमिति थिबो आमे तो जानी ने भाई कहउथिले जगह रे किछ अलग देखा जाउथला आगे एबे गवर्नमेंट ए जगह रे कोन टिके दे खर्च करिके एडा बनै छथि माटी गादे पया माने से सेठी जो पसिले आपण माने जहा सुनी छथि सेरा कहबे से जो पसिले एठी आसिया को केते दिन लागला ना संगे संगे बाहरिले सेटा भगवान कर इच्छा मु भी तो जानी नहीं हेटा अच्छा अच्छा केते दिन भीतर बाहरले ना गुटे दिन रे बाहरले ना कोन होईची से घटना जानने किंतु हमर वंशगत एगा सिठे जेतेले झामला जाटिया हाई गिरी बाहर को पळेबी कि एंदी जीबी बोली गुटे कहिथे ना हां तेणु कर सिठे आइला भीतर सेने कुकुर गुटे फळ नंगळ आर से निजे एंदी जेतेले बाहर लाइथे ई चुआरे जेतेले बाहरला सिनु आसी गिरी ठेका रोइले एठी का रोइला आपण से घर इठे का रोइले इठे रोई गिरी तापरे चाଷ बास करि गिरी से करि गिरी तो ये गले जेतने से बोराल देई महाप्रभु भी पाइले ए जगह रे एते गात अछि केडे बड़ गछ भी गले देले पलौची गुटे पूरा चांचरा गुटे पूरा बडटा भी पका हे जाईची पका ही सारिची आज्ञा अच्छा। अच्छा सेति पाई बोल के एटा पानी भी उठौने ऊपर को आरो एबे कम झर बाहरची आगरे नले जबर नाद बाहरुथिला अच्छा माने एटे पूरा गभीर अछि माने आगर गछ पुरई छथि केबे आज्ञा माने गछ आनी काटी केट पका हिची हां इठे का थिला गछ पाटली गछ बोल के एटी थिला काटी ग्रेड पका हिची काटी ग्रेड हेगा पका हिची पाटली गछटा तेणु करी एटा पाटली चुआ बोल के भी ना दिया हे जाईची अच्छा अच्छा एटा देखिबा को छोट लागुची किंतु एते ये नुहा एटा बहुत गभीर ए जगह जदि आपण भाबुछंती छोट चुआटा अछि हमर पटे चुआ कोंती जदि भाबुछंती एटा कोनसी छोट जिंस नुहो एटा बहुत बड़ गभीर जिंस भाई भी कहउछंती से पाखरे गां लोक भी हम कथा होतु से भी कहउतिले आ एठी से माने गछ मध्ये दबई छंती गछ काटी की पका हिचा भितर तथा मध्ये सेटा भरुनी इनफैक्ट आपण बिलीव करबेनी पाखा पाखी 4-5 टा बोधे बंध अछि बड़ बड़ 4-5 टा बड़ बड़ बंध अछि जो मैंने आसो निज आखिरे देखियो कौन सी जिनस ये बढ़ई चढ़ई कुआ होनी जोड़ा घटना घटी ता विषय आम कथा होचे अच्छा सेपट जो मैंने आसुचंती ए जगह को देखिया को आसुचंती बेले आसुचंती नहीं कि बहुत एरिया लोक भी आइले ए घटना सुनी कि हां ए घटना सुनी करी नाही अच्छा ए घटना सुनी कि बहुत लोक आसु बाहरु हां दूर दूररु बाहर लोक आसुचती बहुत आड़ लोक आसुचती हले चुआ देखुचती बाघ मुंड गुटे कोटा बाघ मुंड कोटा है नहीं से माने कहउचती बाघ मुंड कोटा हमर से पहाड़ सिकानी अछि अच्छा ई पहाड़ सिकानी जो माने आज्ञा से जगह बाहर थिला आपण माने बे साइड जाउछंती बेले बेले हां हमर मोरा हजा हलेगिरी हमर सेठे वंश वंश अछती हां हां आमे भी जाउछु सिनकी सिनु भी आमे खबर दबर देले आउछती इनकी अच्छा भलो मंद जीवा आसीबा सब एंती रही छी अच्छा अच्छा मु पचारुछले एडा मो मनर प्रश्न नै आज्ञा बहुत लोक पचारिबे हां आज डेट तो किए बिलीव करेंगे ना किसी लोग करेंगे किसी लोग करेंगे आपण मैंने समस्त मानुछन एटा घटना गोटे घटी थिला सत बोली आगर अच्छा अच्छा एटा बाहर थिले आख पाखरे तो सब लोग जानी थिबे घटना अच्छा अच्छा हम ई फिरिंगा ब्लॉग सारा जानि छथि एटा फिरिंगा ब्लॉग ना हम रायकर बहुत हम डिस्ट्रिक्ट रो बहुत लोग जानि छथि काहे ना मो मां निजे एठी मते पठेले कहले एमिति एमिति घटनाटा हेतिला जा थरे देखियो बोले एबे भले हेतिले पूरा मीडिया हे जाय थांदा नै हां जुगो सेति टाइम रे किछि नथिला किछि भी होउ नथिला लोकर हाथ रे तेणु करी एटा एंती एका अछि मु कहि दउची सीरियसली आम कंधमाल खाली पहाड़ पर्वत रे सुंदर नाय एठी बहुत सारा एमिति घटना गुडा अछि जो विषय आमे जानिने जोड़ा धीरे धीरे जानिबा आ मो चैनल रे बहुत जिंस अछि एमिति जोड़ा कि आपण मानु आश्चर्य करियो शॉकिंग करिवो सो प्लीज देखंतु आ भाई को चिन्हि थांतु जो माने आसीबे भाई के सहित देखा करिए भाई होचंती तांको वंशज तांकोरी परिवार लोक आम अन्य क्या स्टेटमेंट नौनु तांको परिवार लोक स्टेटमेंट नौचु एटा होची बहुत बड़ स्ट्रांग पॉइंट
ମୁଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ୍ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପରିବାର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପିଇସି ନାହିଁ ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯଦି କେବେ ବି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ଆସିକି ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିପାରିବ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ନିଜେ ଆସିଲି ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ନିଜେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ କିମ୍ବା ମୋତେ ଯାହା ବି ଯଦି କିଛି ପଚାରି ଚାହୁଁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରିପାରିବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ କଥା ହେବି ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହଉ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବନେଇବି ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବୀରେନ୍ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି କଥା ହେଲୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ପଚାରିବାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି